2005 मसीहा मार्च 3 तारिख में ओडिया अस्मिता जागरण अभियान आरंभ होला। ये अस्मिता एक अंशविशेष हजार हजार वर्ष धरी मोहनीय जोटा आमर महाविश्व संक्रांति पणा संक्रांति पवित्र नववर्ष जो दिन सूर्यंकर गतिपथ परिवर्तन दिवस जो दिन आम ज्योतिष शास्त्र प्रथम दिन जो दिन मेरु उपवास जो दिन हनुमान जयंती ये पवित्रता भितर हजार हजार वर्ष धरिकी ओडिया जाति तार नूआ वर्ष पालन कर जानुरी 1 पृथ्वीर कौ जाति धर्म वर्ण कहार नूआ वर्ष एक गोलामी मानसिकता प्रभाव में 1882 मसीह जड़े पुलिस अधिकारी ब्रिटिश पुलिस अधिकारी प्रेरणा गोटे नूआ वर्ष पालन है जानुरी 4444 वर्ष तले पोप कहता जनवरी 1 कौन पंचिका परिवर्तन दिवस आमर ये पवित्र नूआ वर्ष लोक भूली एपरिक डिसेम्बर 31 तारिख राति 12टा को शून्य राति कही मद मांस भक्षण पूर्वक उल्लग्न नृत्य उदन्न नृत्य कर निशासक्त ही परस्पर को भूमि चुम्बन आधार में हापी न्यू इयर कहवा गोटे प्रतियोगिता चलला हो हला बाण फाण फुटला किंतु आम नूआ वर्ष दिन आमर जो नूआ वर्ष ये पवित्रता भितर कहीं से मन पकड़ मो कहवा कथा ओडिशा घर में रुवा ब्रिटिश आंटी तमें हापी बर्थडे कर शांतिपूर्ण सहवस्थान आंटी हापी बर्थडे करी बियर पी चियर कर किसी आपत्ति ना मात्र निज बापा माँ को जरा निवास को पठेई ये विदेशी आंटी हापी बर्थडे करुवा व्यक्तिटिक को आम कौ भाषा कहवा गोलामी मानसिकता प्रबल या भांगापी एक सांस्कृतिक अभियान आम प्रतिवर्ष 20,000 रु अधिक डाकर ये भाव में आम पठाऊँ ये भाव में आम लोक जनाऊँ जे आम नूआ वर्षर विशेषत्व कौन ये जो विशेषत्व हो लिखाही महाविश्व पणा संक्रांति तथा पवित्र नूआ वर्षर शुभावसर शुभाभिनस शुभकला जनाऊँ प्रभु जगन्नाथ अपार करुणा असीम आशीर्वाद रे नववर्ष आप सपरिवार वर्गों आणु सुख सकल सुख शांति प्रगति समृद्धि सुवार्ता यहाँ ही कामनांते वंदे जय जगन्नाथ ये पूरा संपूर्ण भाव में दे सारापर आम कहूँ किभली भाव में आम नूआ वर्ष विश्वर जेकोसी जातिर नूआ वर्ष ठारू अधिक सामाजिक विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक सम्मत एक प्रमाण करुचे आज 2005 मसीह जो चित्र थिला ता कौन अच्छी आज नूआ वर्ष पालन कले लोक मैंने एवं संस्कृति मनस्क है आम जो मैंने 2005 आरंभ कलु आम से आम कौन कढ़ाई आम होता ओरिया ORIYA ओडिया है ना नहीं आम करा ओडिशा ORISSA ओडिशा है ना नहीं नौक दुर्भियोग पर कांचीचंद्र भट्टाचार्य कही ओडिया गोटे भाषा नुह से आगे आम भाषा उत्कर्ष बोली आमर शास्त्रीय मान्यता पाइला ना नहीं आमर ये नारायण समस्त अच्छा तुम मैंने जो मैंने लड़े करी 1878 दिन से टुटू हो अरविंद त्रिपाठी हो नारायण खुंटिया हो जो मैंने लड़े करी ओडिया भाषा ओडिशा शासन पे आईन आईन दंड विधान है भाषा विश्वविद्यालय है भाषा गुगुल रे स्थानित है भाषा विश्व अनुवाद तालिकार स्थानित है भाषा वैषयिक शिक्षार स्थानित है भेषज विद्यार स्थानित है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय स्थानित है एपरिक आम जिते दाबी कले भाषा केबे भाव प्रवणतार बंचेनी भाषा बंचब पेट पाटणा निजुक्तिर भाषा हो कारण मुझे भाषा पढ़ले चाकरी न पाइबी भाषा पढ़ी कहीं से दाबी है सरकार ग्रहण कले ओडिशा सरकार अधीन थी समस्त चाकरी चयन परीक्षा ओडिया भाषा ही है आम कहूँ जदि हिंदी भाषी आ तमिल भाषी से मातृभाषा से भारतीय प्रशासनिक सेवा आरंभ कर समस्त केंद्रीय सेवा चयन परीक्षा दे पार्टी आम ओडिया माने कहीं नुह तेणु केंद्र सरकार ग्रहण कले जिते केंद्रीय परीक्षा से IAS हो IPS हो ISS हो जिते भारतीय प्रशासनिक पुलिस प्रशासन जिते परीक्षा अच्छी सब परीक्षा ओडिया भाषा दे हम एति नुह आम कहलु भेषज विद्या आमरी बाटू जाइए आम ओडिया भाषा भेषज विद्या हो मेडिकल साइंस ताहा ओडिया भाषा है एवं आम कहलु वैषयिक शिक्षा
ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହଉ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଏପରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସ୍ଥପତି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଶାସନର ପ୍ରତୀକ, ସଂକେତ ଐତିହ୍ୟ ଛକ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ତ ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ସେ ଘୋଡ଼ା ରହିଲା ନା ନାଇଁ? କେତେଜଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ? ସେଇ ଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ସେଇ ନାରାୟଣ ଓଝା ଏଇମାନେ ତ ଲଢ଼େଇ, ନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏଇମାନେ ତ 4-5 ଜଣ ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ରହିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଜି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଜାତି କୋଉ ଜାତି ପାଇଛି ମୁକତି କରି ହାରି ହୁରି ଗୁହାରି, ପାଇଛି କେ ମୁକ୍ତି ଲଭିଛି କେ ଶାନ୍ତି, ମାଗି ମାଗି ପଥେ ଭିକାରୀ। ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର 41ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଆଜି ଆମେ ଅନୁକରଣ କରୁଛେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ଆମକୁ ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ମାଛ ନଦେଲେ ଆମ ବଜାରରେ ନାହିଁ, ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ମମତା ଯଦି ଟିକେ କମିଗଲା, ଆମ ଆଇଗେଣିଆ ଆଳୁ ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଆମ ନେତା ଆଉ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଫୁଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଟା କଲିକତାରୁ ନ ଆସିଲେ ଆମ ଫୁଲ ବି ହେଉନି। କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ? କୃଷି ଓ କୃଷକ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଅସଲ କୁଞ୍ଚିକାଟି। ଏହି ଦର୍ଶନ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ କିଏ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଆମେ ପାରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ଆମର ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ବଦ୍ରୀନାଥ, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ଅମୁକନାଥ, ଆମ ନାଥ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ନାଥ? ନା ପୁରୀ ନାଥ? ନା ସେବାୟତ ନାଥ? ନା ସେବକ ନାଥ? ନା ଆମ ସନାତନୀ ନାଥ? ଆମ ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧି କଳିଙ୍ଗ ସାଗର। ଆଜି 1885 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗୀୟ କିରାନୀ କଳିଙ୍ଗ ସାଗରକୁ କରିଦେଲେ କ'ଣ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଆମେ ବି ବଙ୍ଗୋପସାଗର କହୁଛେ, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କହୁଛୁ। ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆମ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ଆମେ ତ କବିରାଜ ଜୟଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ। ଆମେ କେତେ ଜଣ 4-5 ଜଣ ଲଢ଼େଇ କଲୁ। ତିହାର ଜେଲରେ ରହିଲୁ, ପୁରୀ ଜେଲରେ ରହିଲୁ, ଲଢ଼େଇ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁ ଲୋକ ଥଟ୍ଟା ତମସା କଲେ। ଯେମିତି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥଟ୍ଟା ତମସା କଲେ, କାରଣ ଶ୍ରେୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଶ୍ରେୟ କାଙ୍ଗାଳମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିଲେ ବହୁ ବାପା ମା ବାହାରିବେ, ଯଦି ବିଫଳ ହେଲା କେହି ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ବିଫଳତା ଏକ ଯାର ସନ୍ତାନ, ସଫଳତା ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ତେଣୁ ସେ କେତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣ ଅମୁକ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଛି, ତାକୁ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ନିନ୍ଦିତ ନ ହେଇ ତୁମେ କିଛି କାମ କରୁନ। ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ମାନିଥିଲେ, ଜଣେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ବେଙ୍ଗ ବେୱା ହେଉଛି ଯିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲାଙ୍ଗର ଭେର ଭୁଇର ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗା। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାକୁ ଆଦର୍ଶ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଢ଼ି କଉଡ଼ି ଖାଇଗଲା। ଯିଏ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ। ଭାରତର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ, ଓଡ଼ିଶାର ତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ। ତାକୁ କୁହାଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ଦୌଲା। ଯିଏ ଆମକୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରି ନିଜକୁ 30 ବର୍ଷ କାଳ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ବୁଲି ଆମକୁ 1,87,278 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଭାଷା କୋଣାର୍କ ଦେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଲେ। ଉଦାହରଣ ପ୍ରଚୁର। ଆମକୁ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ 150 ଲକ୍ଷ ଖାଇଗଲେ। କେତେ କଥା କହିଛ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଆମେ କାହାର ସମାଲୋଚନାରେ ଦବିଯିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଯିଏ ଦବିଗଲା ସେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତୁମକୁ ତ କହିବେ, ତୁମ ବିଷୟରେ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ଆମେ ତ ଆମ ଜୀବନରେ 2-3 ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର ଆମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଖାତିର କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ, ଇଏ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିଯାନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ହେଲା ନା? ଆଗରୁ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଉତ୍କଳ ଆମେ କହିଲୁ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍କଳକୁ ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ କଲା। 2 ଗୋଡ଼ କାଟିକି 2 ପଟକୁ, 2 ହାତ କାଟିକି 2 ପଟକୁ, ରକ୍ତାକ୍ତ ଗଣ୍ଡି ଚିତ୍କାର କଲା ଭଳି ଉତ୍କଳ ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଆମେ 1936 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏହି ଛୋଟିଆ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା। ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଉ 26 ଗଣରାଜ୍ୟ ମିଶିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଆଜି ବି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିଜୟନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଞ୍ଜୁସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକିଲି ଯେତେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଜି ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଜଗଦଳପୁର, ବସ୍ତ୍ରାଦି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଆଜି ଆମର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଖରସୁଆ, ଷଢ଼େଇକଳା, ଚକ୍ରଧରପୁର, ଚାଇଁବସା, ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ବି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ।
मेदिनपुर जो आमर महांती मैंने माइती होगले जेना मैंने जाना होगले साहू मैंने साहा होगले आचार्य मैंने भट्टाचार्य होगले सी विस्तृत अंचल आज पश्चिमबंग आम एपर्यंत पूर्णांग उत्कल गढ़ी पारिनी 90 वर्ष होगला आम तो गढ़ी पारुनु एप्रिल 1 तारिख जयप्रकाश नारायण प्यारेड पड़े जहाज इंदिरा गांधी पार्क होती सभार आयोजन होती तार 2 दिन पूर्व से सभा को भंडूर करने भांगापी से सरकार घोषणा कले अप्रैल 1 उत्कल दिवस पालन हम अप्रैल 1 कौन अरे जो दिन विश्व बोका दिवस पालन कर एप्रिल फुल से दिन आम कौन जन्मदिन पालन करके विश्ववासी को जनईदेबू जे आम ओडिया माने बोका या भांगापी आम अभियान है आम मार्च 3 को ओडिशा दिवस गठन कर परिवर्तन है सरकार कला ओडिशा दिवस ये परिवर्तन यही परिवर्तनटा हूँ गोटे कथा परिवर्तन कथा